جی محترم فرمائیے. جی جناب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں رہی ہے، بولیے. سچوالہ صاحب سوری، میں نے پڑھ لیا تھا کہ صرف مومنین لاگ ان ہو، لیکن میں اپنے کیا کہنا چاہیے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، کیونکہ میں ایک تو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، بس تھوڑی دیر کی بات کروں گا، بہت زیادہ نہیں. اور نہیں اصل میں مومن اور ایکس مومن جو ہے دراصل ہماری نظر میں ایک ہی ہیں. ان کو بھی جو ہے اجازت ہے کہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہیں. شکریہ بہت لیکن بہت. جو میں تو ویسے ہی جو پکا مومن تھا. ہاں جی ہاں ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھی تو آپ مومن رہے ہیں نا. بالکل بالکل تھا، تو بلکہ ہم بات تو تو وہ وہی ہو مومن رہی تھے تھی. ہاں سچوالہ صاحب، ہم تو وہ مومن تھے جو کہ ہم دوسروں کو مومن مانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیعہ جی اپنا کو جی مومن مانتے ہیں، وہ سنیوں کو مومن جی نہیں ہاں مانتے. جی ہاں جی تو ہاں جی بھائی جی میں آیا بالکل تھا صحیح یہ بات بات کہنے سچوالہ صاحب آپ سے کہ ایک جی تو آپ کا یہ شو، یہ جو آپ نے نئی اسٹریم شروع کی، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اس میں کچھ لوگ بہت ہی جی اچھے ہیں جڑے ہیں آپ کے جی ساتھ. ایک تو البرطانوی صاحب بہت مجھے پسند آئے، بہت اچھے انسان لگے مجھے. یہ ایک شکریہ. جی اسٹروم صاحب اچھے آدمی ہیں. اسٹروم صاحب کا مسئلہ جی یہ ہے کہ سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں، ورنہ وہ اچھے آدمی ہیں. اور دو تین لوگ جی بہت اچھے لگے مجھے، بہت ہی اچھی گفتگو ہوتی ہے اور بہت ہی معیاری گفتگو ہوتی ہے، تو سن کے بہت ہی اچھا لگتا ہے. جی ہاں، ایک عبد الرحمان حمزہ صاحب بھی ہیں، جی ہاں وہ بالکل، ہمارے سینئر ہیں، بڑے بہت یہاں ہی اچھے، بہت جو بہت ہی ہے اچھی گفتگو کرتے ہیں وہ تو. جی علم دوست انسان ہیں، اور جو ہے بہت گہرائی کے ساتھ انہوں نے کافی عرصے سے اسلام کا مطالعہ کر رکھا ہے. ملٹی لنگول ہیں وہ، اور جی ہاں، کافی گہری معلومات ہیں ان کی. جی ہاں بہت اچھی جی معلومات ہے ان کی. البرطانوی صاحب کو سنا میں نے، بہت اچھا لگا ان کو سن کے، اور ان کی نالج بہت جی اچھی ہے. ایکچولی ان کی جو نالج عربک پہ ہے، جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پڑھا ہوا اس کو، یہ بڑی بات ہے. جی ماڈرن عربک پڑھی تھی میں جی ہاں نے، قرآنک جی نہیں. قرآنک پہ یہ تو سچوالہ صاحب ایکسپرٹ ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ بڑی جی بات ہے. جی اور آپ نے وہ جو ایکسپلین کیا تھا نا، جی جو ایک سوال پوچھا گیا تھا سچوالہ صاحب سے کہ وہ کیوں نہیں پڑھ پائے اس کو، ہاں جی وہ بالکل درست بات تھی. میں بھی حیران تھا کہ سچوالہ صاحب نہیں پڑھ پائے، لیکن آپ کی بات میک سینس کرتی ہے. سچوالہ صاحب کلاسیکل عربک جانتے ہیں، جی. انہوں نے کلاسیکل عربک پہ کام کیا ہے، تو وہ نہیں. یہاں بالکل. پر اور ایک بات میں یہاں ایک جملہ ایڈ کر دوں گا احمد صاحب. دیکھیے کہ مفتی صاحب تو خیر وہ ڈاکٹریٹ بھی کی انہوں نے، وہ اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتے ہیں، اسکالر ہیں، مفتی ہیں. خیر میں یہ سب کچھ میں اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑتا، نہ میں اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہوں، نہ مفتی کہتا ہوں، نہ میں ڈاکٹر کہتا ہوں، نہ اسکالر کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب رہی بات یہ کہ مفتی صاحب تو اتنی ساری ڈگریاں رکھتے ہیں نا. اب اگر مثال کے طور پر مفتی صاحب یہاں میرے پاس اگر آتے ہیں تو میں بھی ان کو اچانک ایک جو ہے صفحہ یا صفحے کی کچھ لائنیں ان کے سامنے جو ہے رکھ دوں گا عربی کی، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. یہ میرا ان کو چیلنج ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ میں یہ کہنے والا تھا کہ میں نے ایک چیز پہلے سے کیونکہ بنا کے اگر رکھی میں ہے. بھی ان کے سامنے اچانک جو ہے چند لائنیں رکھ دوں اور ان سے کہوں کہ مفتی صاحب ذرا ان کو پڑھیے، تو میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ مجھے احساس ہو گیا تھا اس ایگزیکٹلی بات کا، یہی بات ہے، اس ایگزیکٹلی بات یہی کا مجھے بات ہے. احساس ہو گیا تھا. اور بھئی میں تو اپنے آپ کو اسکالر نہیں کہتا نا. وہ خود تو جو ہے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ وہ اسکالر ہیں، مفتی ہیں، عالم دین ہیں، وہ جو ہے ڈاکٹر ہیں. میں تو نہیں کہتا. اگر میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے، اگر وہ اتنا بھی پڑھ لیں گے تو جو ہے یہ میرے لیے جو ہے بہت بڑی بات ہوگی کہ جو ہے وہ میں ان کے سامنے چند لائنیں پیش کروں گا اور دنیا کے سامنے رکھوں گا، اور جو ہے دیکھیں گے کہ وہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. جی یہ میرا ان کے لیے اوپن چیلنج ہے. اچھا، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے، اپنے البرطانوی صاحب سے. جناب جی آپ نے وہ پڑھا ہے، امر القیس کو پڑھا ہے کیا آپ نے؟ جی ہاں، میں جب میں پڑھ رہا تھا تو کچھ اقتصادات پڑھے تھے میں نے، بہت عرصہ ہو گیا. اچھا اچھا یعنی ہاں 25 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اچھا. میں یاد بھی امر نہیں ہوگا القیس کی مجھے. شاعری جو ہے وہ کہی جی جاتی ہے کہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، آپ کو شاید پتا بھی ہو، کہ ایک جی دفعہ کعبے میں کہتے ہیں کہ وہ شاعری انا آتینا کل کوثر لگائی تھی، تو جی وہ امر القیس کی بیٹی تھی، کون تھی وہ چیختی ہوئی، وہ اس نے فاطمہ کو کہیں دیکھا تو اس نے کہا تیرے باپ نے میرے باپ کی شاعری چوری کر کے لگائی ہوئی ہے. سم تھنگ لائک دیٹ. ایسا ایک واقعہ ہے سچ والا صاحب؟ ہاں میں نے، مجھے یاد آیا، میں نے کہیں پڑھا تھا. سچوالہ صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں اگر ان کی نظر سے گزرا ہوگا تو. یہ میں نے جی ہاں، پڑھا اس تھا طرح کی باتیں یہ خود مسلمانوں کی لکھی کتابوں میں یا ان کی جو ہے تاریخ میں ملتی ہیں. اب جی خیر میں جو ہے چونکہ تاریخ کو جو ہے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، میں یہ نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ جو ہے یہ واقعی ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو ہے اس طرح کی باتیں آتی ضرور ہیں
जिसको सबउल मुअल्लकात कहा जाता जी है। हाँ, जी हाँ, मुअल्लकात बिल्कुल। का मतलब वो लटकी हुई चीजें, वो लटकी हुई जो है, यूं समझिए कि वो अशार जो किसी जो है कागज पर लिखे हैं, या किसी भी जो है वो चीज जिस पर कोई कुछ लिखा जा सकता है, उनको लिखकर वहां लटकाया जाता था। और इस तरह के जो है वो 7 थे, इसलिए उनको सबउल मुअल्लकात कहा जाता है। जी हाँ, वो जी। काबे की जो है दीवारों पर उनको लटकाया जाता था, और उसको जो है बड़ा तकद्दुस भी हासिल था, बड़ी अहमियत हासिल थी, क्योंकि उनका कलाम का जो है जो रुतबा था, जो मकाम था, दीगर दूसरे शुअरा में के मुकाबले में इनको ज्यादा था। इसलिए उसको जो है जो काबे की दीवारों पर जो है जो है उनको लटकाया जाता था, तो उसकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती थी। तो इस तरह के 7 जो है ऐसे वो कसायद या ऐसे थे जो मुख्तलिफ शुअरा के, उनको जो है वहां पर लटकाया गया था। जी। इस तरह की बातें जो है तारीख की किताबों में आती हैं। अब शायद ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, अच्छा, मैं कोई चलिए, यकीन मतलब से मुझे नहीं कह वाकई कुछ इस तरह सकता। से याद था ये। मैं आज खास तौर से आप जी हजरात से बात करने के लिए लॉगिन हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त जॉब पे था अपनी। ऑफ कोर्स हम तो रिमोटली काम कर रहे हैं अमेरिका में, जी तो कोई इशू नहीं जी है वो, लेकिन स्टिल मैंने सोचा आज मैं जरूर सुबह में लॉगिन होके देखूंगा, अगर आप लोग होंगे तो बात करूंगा, क्योंकि जब मैं रात को देखता था, ऑफ कोर्स आप लोग की रिकॉर्डिंग मिलती थी, लाइव नहीं होता, तो मैं बात करना चाह रहा था, दिल चाह रहा था बता आप हजरात से बात करने का। दरअकीकत वैसे तो कोई सवाल नहीं था मेरे पास। एक और चीज कहना थी मुझे आपसे अलबरतानवी साहब, शायद आपको याद हो या आपको जी पता हो, जी एक साहब का जिक्र मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ा था, जी कि उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन वो जो है उनका ये था कि वो शख्स के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद जो थे, जी उन्होंने उसकी शायरी चुराई है, और उसका नाम मैं भूल गया हूँ। उसका एक वाक़या बहुत मशहूर है जो कि बुखारी में मौजूद है, कि एक दफ़ा वो गार में बैठा होता था वो शख्स, और मोहम्मद उसके पास पहुंचते हैं खाना लेके, गोश्त लेके जी पहुंचते हैं, जो कि उन्हें काबे से जो स्लॉटर हुआ था, जो कुर्बानी हुई थी, उस वो मिला था। तो वो शख्स पूछता है ये गोश्त, तो वो कहते हैं तुम खाओ इसको। वो भी खा रहे थे, तो उसने कहा तुम गोश्त कहाँ से लाए हुई है? तो उन्होंने कहा वो जो कुर्बानी है उसका गोश्त है। उसने कहा नहीं, मैं गैर अल्लाह नाम की, गैर अल्लाह जिस पे का नाम लिया गया, मैं उसको नहीं खाता। वो अपने आप को दीन इब्राहिमी मानता था। उस शख्स का नाम मैं भूल गया हूँ बिल्कुल, इंतहाई अच्छा इंसान मशहूर था। मुझे भी याद नहीं आ रहा, हाँ, मुझे अच्छा फैमिली अच्छा इंसान सचवाला मशहूर था। साहब को या पता होगा। उसने उस और बच्चियों को बचाया था, कुछ जो जिनको लोग दफनाने जा रहे थे, वो उनको ले लेता था, कहता था बच्ची मुझे दे दो, और जब बड़ी हो जाएगी तो मुझसे ले लेना। अच्छा अच्छा, शायद उसको मारो। तारीख तबरी में भी इसका जिक्र, शायद आई एम नॉट 100% श्योर। अच्छा, उसकी शायरी जो है ना, उसकी जी शायरी के बारे में कहा जाता है कि उसने कुछ शायरी की थी, और मोहम्मद इसके पास जाया करते थे, और वो बहुत सी शायरी मिलती भी मौजूद है आज तक कुरान में, यानी जो कुछ कुरान में मौजूद है उससे मिलता जुलता उसने लिखा हुआ था। और ये मैंने बहुत पहले एक शख्स की राइटिंग पढ़ी थी, उन्होंने लिखा था कि हु रोट द कुरान, जी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। अच्छा अच्छा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। सचवाला साहब शायद इस पर रोशनी डाल सकते पाएंगे। हाँ, इस तरह की मिलती जुलती बातें जो है तारीख की किताबों में हमने कभी पढ़ी थी, जी क्योंकि एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि जो है मैं कुरान के अलावा किसी और किताब को अहमियत नहीं देता था, तो वो धीरे धीरे ये सारी बातें मेरे जहन से जो है बिल्कुल वो ओझल हो गई हैं। बिल्कुल, ऐसा है। मेरे साथ भी ऐसी हुआ। अच्छा, मेरे मैंने साथ बहुत तो ये जल्दी हुआ है हदीसों को छोड़ बरतानवी दिया था। साहब, जी कि मैंने मुझे इस्लाम छोड़े हुए ऑलमोस्ट 2006 में 5 में सोचना शुरू किया, 5 में सोचना शुरू किया, और 7 तक मैं छोड़ चुका था। अच्छा अच्छा, तो उस वक्त 7 से लगा ले आप हिसाब, बहुत अरसा हो गया। बहुत अच्छा हो गया। जी तो मैं अब पढ़ता नहीं हूँ कुरान के ऊपर कुछ भी, जी हाँ, वरना मुझे भी कुरान से इतना लगाव था सचवाला साहब, कि मैं कुरान जी रोज रात को सोने से पहले मुझे कुरान के कुछ सफ़ात पढ़ने होते थे, और तर्जुमे के साथ, कि मुझे जानना होता था कि इसमें लिखा है क्या। मैं रोज पढ़ता था, एवरी डे। मेरी जो डेस्क थी, उस पर कमरे में डेस्क थी मेरी, जिसे पढ़ता था मैं, व्हेन आई वाज यंग, गोइंग टू स्कूल का यूनिवर्सिटी, तो वो रखा हुआ होता था कुरान मेरे पास। मैं उठाता था, खोलता था कुरान को, निशान लगा हुआ होता था, 3-4 सफ़े पढ़े, फिर सो जाता था। तो मुझे कुरान का इतना कुछ वो था कि अगर कोई शख्स कोई बात कहता था, तो वो बड़े इत्मीनान से बता सकता था उसे कि तुमने ये कुरान में है नहीं बात, ये जो तुम कह रहे हो, या है तो कहाँ है। लेकिन अब तो इतने सालों गुजर गए, मैंने कुरान नहीं पढ़ा। अब आपकी वजह से थोड़ा सा दोबारा सा इंटरेस्ट हुआ था, लेकिन मैं इतना मसरूफ हो चुका हूँ कि मुझसे अब ये नहीं होता कि मैं अरबिक थोड़ा सा पढ़ लूँ, वरना मेरा दिल था कि मैं अरबिक थोड़ी सी जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ वक्त। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी इन चीज़ों में। फिर सचवाला साहब का चैनल शुरू हुआ तो दोबारा रिवाइव हुआ मेरा इंटरेस्ट। बिल्कुल, मैं छोड़ चुका था। अच्छा, मैं बरतानवी साहब, मैं लोगों से बात कर रहे तंग आ चुका था, यकीन करें सचवाला साहब, जी लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल मतलब मैं अब दूर की बात क्या करूं, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले,
جی बिल्कुल करीबी लोग वो आपको अलग कर देते हैं, काट देते हैं, बुरी ज्यादा तरह से बात नहीं कर करते मुझसे जी मेरे घर वाले, मतलब घर बिल्कुल वाले तो मतलब ये कि मेरे भाई बहन दोस्त कजन्स अहबाब मुझसे बात नहीं करते वो लोग, वो जी कोशिश करते हैं मुझसे बात ना ही करना पड़े, कहीं जी मुलाकात हो या सलाम दुआ कर ली बस, इससे ज्यादा वो नहीं चाहते कि मुझसे बात हो। बस बस एग्जैक्टली यही मेरे साथ हो रहा है अभी। मेरी बहन है, वो किसी और मुल्क में रहती है, मैं नाम नहीं लूँगा, 3 बच्चियां हैं उनकी छोटी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तो जब से मैंने ये लिंक्स भेजना शुरू किया उनको एक्स मुस्लिम चैनल्स के, तो पूरी तरह से उन्होंने मुझसे कट ऑफ कर दिया है। बहुत जी बुरा हाँ, हाल बच्चों को भी मना बड़ा कर दिया कि तकलीफ मुझसे होती है ताल्लुक ना वर्तमान रखें। सुन देख जी के हाँ, वाकई, जबकि पढ़ी अपने लिखी हैं, वो सगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, वो अपने MA किया है सगे उन्होंने हल वहाँ। करते हैं, जी हाँ जी बिल्कुल सगे भाई बहन जो होते हैं ना वो आपको ऐसा काट देते हैं कि जैसे मतलब आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि मैंने अपनी बहन से बात कही थी, जी हाँ उन्होंने गुस्से में जब मुझे कहा तो मैंने कहा था कि मेरा आपसे रिश्ता इस्लाम की वजह से तो कभी था ही नहीं, मेरा रिश्ता तो आपसे इसलिए था कि मेरा और आपका बाप एक है, जी वरना हमें क्या रिश्ता होता। जी हाँ उनको ये बात भी समझ में नहीं आई, उनको लगा कि हमारा रिश्ता इस्लाम की वजह से, इस्लाम नहीं रहा तो अब रिश्ता भी नहीं रहा। जी। अच्छा नहीं, दूसरा असल बड़ा में यहाँ पर बात ये भी है जी देखिए जी कि मेरे मुताले में तो ये बात थी कि जो है इस्लाम में इतने सख्त अहकाम हैं, लेकिन होता यह है कि जो है जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली जब उसको होता हुआ देखते हैं ना, तब आपका जो है मतलब वाकई जो है वो जब आप अपनी आंखों से अमली तौर पर देखते हैं कि ये कुरान अमली तौर पर आपके खून के रिश्तों को किस तरह से काट डालता है। जी जब ये मैंने जो है खुद मुझ पर बीती, मुझ पर गुजरी, तो उसके बाद फिर मैंने ठान लिया कि अब तो मैं कुरान को नहीं छोड़ सकता। तो तब मैंने ठाना और फिर जो है मैं बताऊं कि जो है लोगों को कि जो है कुरान क्या है और क्या नहीं है, कुरान किस तरह से इंसानों को काटता है, कुरान किस तरह से इंसानी रिश्तों को काटता है, कुरान किस तरह से इंसानी रिश्तों ही को नहीं बल्कि खूनी रिश्तों को काट डालता है। ये वो किताब है, ये काटने वाली किताब है, जोड़ने वाली किताब नहीं है। बिल्कुल आप ये किताब को जोड़ने वाली किताब नहीं कर सकती, ये किताब को काटने वाली किताब कहेंगे आप, ये इसका दुरुस्त नाम है। बिल्कुल, खून के रिश्तों को काट डालती है किताब ये। और सचवाला साहब जिस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल होता है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। जी बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा सचवाला साहब और बलतानी साहब, मैं चलूंगा, आप हजरात जो हैं अपने वेट कर रहे हैं लोगों का, दूसरे लोगों का, मैं बस चलूंगा। बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। सचवाला साहब दोबारा से बहुत आपसे काम कर रहे हैं आप, शुक्रिया, आप और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। जी फिर तशरीफ लाइए आप, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मिलने का इश्तियाक है। बिल्कुल आते रहे मरिजी साहब, आप जरूर आइए, फिर आइए जरूर। थैंक यू।